Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, kita review sedikit episode sebelumnya. Di episode 3, kita sudah belajar tentang regular verb, irregular verb, dan cara mengubah verb 1 menjadi verb 2. Kita juga udah tahu bahwa kalau kalimat pakai kata kerja, maka di past tense kita pakai verb to. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting nih. Kalau kalimatnya tidak pakai kata kerja, pakainya apa dong? Contohnya, saya capek kemarin, dia senang tadi malam, atau mereka ada di sekolah. Kalimat-kalimat itu tidak ada kata kerja aksi seperti eat, go, or play. Jawabannya adalah kita pakai to be. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Past tense dengan to be, was, and were. Materi ini sangat penting karena sering keluar di soal pilihan ganda, isian, dialog. Jadi, ayo kita mulai belajar to be. Apa itu to be dalam past tense? Biasanya, kalau kita belajar past tense, yang kita ingat adalah verb to. Contohnya, eat sama dengan ate, go sama dengan went, menjadi verb to. Tapi, tidak semua kalimat butuh kata kerja. Ada kalimat yang hanya menjelaskan keadaan, kondisi, atau identitas. Contohnya, saya capek, dia sedih, mereka di rumah. Nah, kalimat seperti ini tidak pakai verb aksi teman-teman, tapi pakai to be. Dalam present tense, kita punya am, is, are. Kalau diubah ke past tense, maka am or is sama dengan was. Kalau are sama dengan were. Jadi, kesimpulannya, was dan were digunakan untuk menceritakan keadaan di masa lalu. Contoh waktu lampaunya seperti yesterday, last night, last week, 2 days ago. Kalau ada waktu-waktu itu dan kalimatnya tidak pakai verb, gunakan was or were. Penggunaan was dan were. Sekarang kita bahas siapa pakai was, siapa pakai were. Nah, was digunakan untuk I, he, she, it. Dalam contoh kalimatnya teman-teman, I was tired yesterday. Kok udah dibilang mute aja. Penggunaan was and were. Sekarang kita bahas siapa pakai was, siapa pakai were. Was digunakan untuk I, he, she, it. Dalam contoh kalimat, I was tired yesterday. She was happy last night. I was tired yesterday. She was sick last week. It was very hot yesterday. Contoh kalimat were digunakan untuk you, we, they. Dalam contoh kalimat, you were late yesterday. We were excited about the trip. They were at school last Monday. Cara tepat dan cepat buat mengingat were dan was ini, kalau sendiri seperti I, he, she, it, itu menggunakan was teman-teman. Nah sebaliknya, kalau lebih dari satu atau you, kita menggunakan were. Kalimat positif. Sekarang kita masuk ke kalimat positif. Kalimat positif itu artinya kalimat pernyataan biasa, tidak pakai not. Contoh dengan kata sifat adjektif. I was sleepy last night. She was angry yesterday. They were happy after exam. Contoh dengan kata benda atau noun. She was a student here. He was the winner last year. They were my classmates. Contoh dengan keterangan tempat. I was at home yesterday. She was in the library.
They were at the mall last night. Ingat ya teman-teman, setelah was or were tidak boleh pakai verb to. Baik, kita lanjutkan kalimat negatif. Sekarang kita ubah jadi kalimat negatif nih teman-teman. Untuk cara gampangnya, tinggal tambahkan not setelah was or were. Untuk contohnya, I was not tired yesterday. She was not angry. They were not at home last night. Untuk bentuk singkatnya yang sering dipakai itu was not, wasn't, were not, weren't. Contohnya, I wasn't late yesterday. They weren't ready. Oke, paham? Untuk kalimat tanya, sekarang kita bahas ya kalimat tanya. Caranya itu was atau were dipindahkan ke depan kalimat. Untuk contoh penggunaannya, was she sick today? Were they at the party last night? Was he angry with you? Nah, untuk jawaban singkatnya bisa menggunakan yes, she was. No, they weren't. Yes, he was. Kita lanjut ke perbedaan verbs versus to be. Ini bagian penting dan sering banget menjadi titik kesalahan. Contoh pertama kesalahannya, I went to school. Itu adalah salah. Yang benar adalah I went to school. Contoh lainnya, I was happy. Itu salah ya teman-teman. Yang benar adalah I was happy. Kalau dalam aturannya, kalau ada kata kerja aksi itu menggunakan verb to. Kalau hanya keadaan itu pakai was atau were. Jangan digabung ya teman-teman. Baik nih, kita sudah sampai di mini quiz terakhir ya. Kalian menjawab, kakak kasih 10 detik dan kita bakal spill jawabannya. Siap? Ready? Question number 1. They blank tired last night. Jawabannya bisa was atau were. Jawabannya were. Oke. For the question 2. Question 2, blank she happy yesterday. Jawabannya bisa was atau were. Jawabannya adalah was. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita sudah belajar past tense dan percakapan. Oke teman-teman, itu tadi past tense di episode 4. Di episode 5 kita akan belajar tentang past tense dalam percakapan sehari-hari, ada dialog pendek dan contoh di real life teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. See you in the next video. Bye bye.